जो उस घटना में हुआ उसमें कोई डाउट नहीं है, मारने वाले मुसलमान थे, मरने वाले हिंदू थे। এই শর্ট ভিডিওতে দাদা যেটা বলেছে, মেরেছে মুসলিম মরেছে হিন্দু, এমনকি সায়েদ আলী নামে একজন মুসলমানও মারা গেছে হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে। ওরই পরিবারের নাজাকাত আলী নামে একজন 4টে হিন্দু পরিবারকে বাঁচিয়েছে। এমনকি ওনার এনো পাকিস্তান ভিডিওতে এত কিছু কভার করেছে যেগুলো ভিডিও না দেখার আগে পর্যন্ত জানতামই না। কিন্তু এই শর্ট ভিডিওটা শেষের দিকে উনি যেটা বলেছে, टूरिस्ट फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बाकी जो कश्मीरी हैं, जहाँ के जो लोकल्स हैं, वो उनकी बहुत मदद कर रहे हैं। लोकल्स उन्हें अपने घर में रुका रहे हैं, रेस्टोरेंट फ्री में खाना खिला रहे हैं, और जो वहाँ की टैक्सी यूनियन वाले हैं वो कह रहे हैं आप जहाँ भी रहते हो इंडिया में आपको फ्री में छोड़ के आएंगे। এটা সত্যি কি বলতে পারছি না, কারণ বি বয়ের এই ভিডিওতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কাশ্মীরি লোকেদের ব্যবহার। आप जय हिंद बोल सकते हैं? सोचना पड़ रहा है आपको। कश्मीर में रहते हैं। जब ভারত মাতার জয় তো দূরে থাকুক, কাশ্মীরকে ইন্ডিয়া না বলে দিচ্ছে। এটা বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে যে মুসলিম শুধু নিজের মুলকেরই, আর কারণ না।